पिला माने आजी मु जो गप कहबी से गपर ना होउछि बेंगुली करुछि कें कटर। तमे समस्ते बेंगुली बेंगर कें कटर शब्द शुणिथिबो नहीं? आज आमे शुणिबा ये कें कटर काहींकी हैला। बढ़िया गपटे अछि, मन देई शुणिबो आ जतले जहा पचारिबी उत्तर दब। खुशी कहिल ये चित्र रे कोन देखुछ? बेंग, ठेकुआ, कंकड़ा, साप, कइंछ आउ मांकड़ बसिचंती। से माने कोन करूथिबे कहिल? कथा होचंती। ए माने होचंती जंगल रुहंती। बेंग होची तांकर सरदार। ये गीत गप करिबा पई गीत संगीत करिबा पई योजना कले। जिए जहार वाद्य यंत्र आनी बजेଇବା आरंभ कले। जेमिति बजेଇବା आरंभ होईची से अंचल पूरा फाटी पड़िला। मादल, हारमोनियम, ढोलकी केते कोन बंसी। किए बंसी फुकौची? साप। अच्छा ढोलकी के बजौची कहल? मांकड़। हारमोनियम के बजौची कि रे? कंकड़ा। हाँ एमिति जिए जार सब बजेଇବା आरंभ कले आउ पूरा कंपी उठिला से अंचल। किंतु बहुत शीत हबारू से माने आउ गीत भलरे गाई पारले नाही। तेणु बेंग सरदार कहिले एबे जा जिए जा जागारे लुचिकिरी रुह। कइंच कोइट रहिथिबो? पानी रे। ठेकुआ कोइट रहिथिबो? माटी भीतर। कोठी? बुद्धा भितरे नहीं कि? आ माकड़ कोइट रहिथिबो? गछ तळे। बेंग कोइट रहिथिबो कि रे? पत्थर तळे। हां ई जिए जा सब लुचि गले। ये खरा दिन जाई वर्षा दिन आसिला। वर्षा दिन जेमिति आसिला जिए जा गाँरु जिए जा घरु जिए जा गातरु सब बाहरिले भारी मजा भी ताकू लागु थाए। सेही समय रे एडी कोन देखुछ चित्र रे? बाघ मामुर बाहागर हेबो। एटी बाहागर हैला नहीं कि? एमाने सब बर कर्ता हेगिरी कन्या घर को बाहा करिया को गले। आउ सेठी गला परे केते कोन खाइबा सब खाइले। हैला कि खाइला परे तांकर पेट खराब हैला। तांको झाड़ा हैला। झाड़ा हैला परे सिए तांकर दुर्बल मध्य हे गले। अनुवैद कोन कला ना जंगल रु औषध आनी से मानकु देला। हेले लाभ किछि हेलानी रे। से माने आउ पूर्व भली गीत गाई पारले नाही। सेइटू तांको षड़यंत्र खराब हे गला। से माने खाली गीत गाइबा परिवर्तन गीत गाइबा बदल रे खाली के कटर कले। जानि पारले तो काहे की के कटर करंती? हां सर। एबे पढ़िल देखिबा कोन लिखाई छै एटा? बेंगुली करूछि के कटर। खुशी पढ़िल? सितुआ सकाळ चतुर्दिग कुहुड़ी भर्ती। सेइटू पढ़िल? बेंग सरदार संगीत दल एकाठी हेले। गुलु पढ़? निर्देश पाइबा मात्रे कइंचर मर्दल। सेटू आयुष पढ़? पानी धंडर बंसी। खुशी पढ़? कंकड़ार हारमोनियम। ठेकुआर डुबी तबला। आयुष? मांकड़र ढोलकी रे आखड़ा घर कंपी उठे। एटी कोन लिखाई छी? खुशी पढ़िल पूराटा? शीत जोगु बेंग माने कंठरोध होई गले। बेंग मानक कंठरोध होई गला। शीत जोगु बेंग मानक कंठरोध होई गला। तेणु बेंग सरदार आदेश अनुसारे जिए जहार जगारे निशब्द रे सोई गले। गुड। आयुष पढ़िला?
ଖରା ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଟିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଗୁଲୁ ପଢିଲ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଃ ଖୁସି। ଆଷାଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଆଷାଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବାଘ ମାମୁଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ନାଚ ଗୀତ କଲେ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ବାଃ ବଢିଆ ପଢିଲ। ଆଇ ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ହନୁ ବୈଦ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଆଣି ଔଷଧ ଦେଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ଝାଡାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଲୁ? ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ପଢ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ଖୁସି ପଢିଲ। ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଚତୁର୍ଦିଗ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି। ସେଇଠୁ ପଢିଲ। ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଏକାଠି ହେଲେ। ଗୁଲୁ ପଢ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କଇଁଛର ମର୍ଦଳ। ସେଠୁ ଆୟୁଷ ପଢ। ପାଣି ଧଣ୍ଡର ବଂଶୀ। ଖୁସି ପଢ। କଙ୍କଡ଼ାର ହାରମୋନିୟମ। ଠେକୁଆର ଡୁବି ତବଲା। ଆୟୁଷ। ମାଙ୍କଡର ଢଲକିରେ ଆଖଡ଼ା ଘର କମ୍ପି ଉଠେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖୁସି ପଢିଲ ପୁରାଟା। ଶୀତ ଯୋଗୁ ବେଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇଗଲେ। ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇଗଲା। ଶୀତ ଯୋଗୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ସରଦାରର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯାହାର ଜାଗାରେ ନିଶବ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ଗୁଡ୍। ଆୟୁଷ ପଢିଲା। ଖରା ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଟିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଗୁଲୁ ପଢିଲ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଃ ଖୁସି। ଆଷାଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଆଷାଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବାଘ ମାମୁଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ନାଚ ଗୀତ କଲେ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ବାଃ ବଢିଆ ପଢିଲ। ଆଇ ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ହନୁ ବୈଦ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଆଣି ଔଷଧ ଦେଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ଝାଡାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଲୁ? ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ପଢ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ପାଠକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।